अच्छा पिलामाने आज देख मु तुमर पंचम श्रेणी रे आमे विस्तारित रूप जानती किपरि संख्यार विस्तारित रूप। अच्छा पिलामाने आमर एथर गोटे नुआ विषयटे रखाई ना कौन निकटतम 10 100 1000 एटा पिलामाने देखिबा कौन निकटतम 10 100 1000 कौन। अच्छा पिलामाने देख ये अच्छी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100टा है 3 अंक विशिष्ट हो गला 100 200 300 400 500 600 700 800 900 एटा है। तापर देख पिलामाने 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000। अच्छा जानीगल आम ये जानी। अच्छा देख मन कर 15टा आम क्या भितर देखा 15टा क्या भितर देखा 15टा कहल 10 आ 20 भितर देखा नुह कि 10 20 भितर आम 15 14 13 माने 11 ठू आम के 19 पर्यंत देख पाइपर। सेमिति पिला माने देख 50 रु 60 भितर आम कौन पाइपर 50 रु 60 भितर 51 ठू आरंभ करिकी आम 59 पर्यंत केते आ भितर रहिला 5 59 पर्यंत रहिला। सेमिति पिला माने देख 70 रु 80 भितर 71 रु आमर 79 पर्यंत आरी भितर रहिला। अच्छा से बेले 100 रु 200 भितर आम 101 रु 199 पर्यंत रहिबो। जेपरी मोर गोटे नहीं 400 रु 500 भितर केमिति नेले 401 रु 499 पर्यंत जेते गुड़िया संख्या आमर कौन ये 400 रु 500 भितर रहिला हैला। सेमिति 600 रु 700 भितर कौटू 601 रु कौटू नेले 601 रु आमर केते पर्यंत 699 पर्यंत रहिला। बुझिपारल पिला माने सेही परी देख आमर मनकर 2000 रु 3000 भितर आम केते 2001 रु 2999 पर्यंत आरी भितर सब रहिला। सेमिति 6000 7000 भितर केमी रहबा 6001 रु आमर 6999 पर्यंत रहिला। बुझिपारल पिला माने। अच्छा एबे आमर गोटे देइछि मनकर देइछि 3549 यही संख्याटा पिला माने देख है मनकर आर निकटतम 10 कौन मनकर ये संख्या 10 घरे किए अच्छी 4 अच्छी जाने केते 4 माने 4 10 नुह कि ताने 10 घर केते रहिला हमर एटा टोटाली 49 रहिला 49 पिला माने देखल। अच्छा 49टा पिला माने कहा भितर रहिला कि 49टा कहा भितर रहिला प्रथमे आमे देखिबा 49टा रहिला हमर 40 आउ 50 भितर रहिला नुह कि पिला माने 40 रु 50 भितर रहिला न रहिला। ताले जदि ए 3549 रो निकटतम 10 देखिबा आमे कौन करिबा जेपरी आमर अछि 3000 घरे जहाँ अछि 3 लिखदेले 100 घरे जहाँ अछि लिखदेले 5 लिखदेले। वर्तमान आमे 10 निकटतम 10 पचारछि कौन पचारछि निकटतम 10। अच्छा निकटतम 10 आम कह गले आम नहीं 49टा ताने आम 40 50 भितर रहिला ताने 3540 हो 40 आउ 3550। अच्छा आम जो लिखले 3549टा क्या भितर रहा 3540 आउ 3550 भितर रहिला ना रे पिला माने ना रहिलानी रहिला। एटा नुआ टिके एथर देइछि आगुर आमे जानिचंदी किंतु एटा नुआ करी देइछि तेणु तुम जदि बुझिबारे असुविधा होउथबो तेणु मु तुम पई भिडियोटा आनिछि तुम देख बुझ एवं मोरा पूरा तम भली भाषा रे बुझेबा को बुझौछि तुम निहाती भाबे बुझी पारिबो हैला। अच्छा आमे एटा जानि पारले सेही भली मन कर 3549 से संख्या पर मु नउछि मन कर निकटतम 100 निकटतम 100 कौन देखिया पिला माने 100 घरे किए अच्छी 500 अच्छी 5 अच्छी ताने 5 रो स्थानीय मान केते 5 रो स्थानीय मान आम जानते 500 नहीं कि 5 रो स्थानीय मान केते 500 जानते
ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା 549 ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏ 549 ରହିଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା ଆମେ ଭାବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଏଇ ସିରିଏଲ ଯେଉଁ ରହିଲା 549ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିବ? 500 ଭିତରେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ 501ରୁ 599 ଭିତରେ, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ସେ 549ଟା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? 501ରୁ 599 ଭିତରେ ରହିଲା। ରହିଲା ନା ରେ ପିଲାମାନେ? ରହିଲା। ତାହେଲେ 549ଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ? ତା ନିକଟତମ କ'ଣ ହେବ? 549ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? 500 ଆଉ 600 ଭିତରେ ରହିଲା। 500ରୁ 600 ଭିତରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲା 1000 ଘରେ ଯାହା ଅଛି 3 ଲେଖିଦେଲେ 500 ହେଲା। ତାର ନିକଟତମ 3600। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିହେଲା ନା? ସେମିତି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମନେକର 3549 ହେଲା। ଏଇଟାର ଆମ ନିକଟତମ ଦେଖିବା। ନିକଟତମ 1000 ଘର ଦେଖିବା। କେମିତି ଦେଖିବା ନିକଟତମ 1000 ଘର ଦେଖିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ନିକଟତମ 1000 ଘର କେମିତି ଦେଖିବା? 3549ର 1000 ଘର ଦେଖିବା। କିପରି ଦେଖିବା? ଦେଖ 1000 ଘରେ କିଏ ଅଛି? 3 ଅଛି। ତାହେଲେ 3549 ନୁହେଁ କି? କ'ଣ 3549? ତାହେଲେ 3549ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଆମର ରହିଲା କେତେ? 3000ରୁ 4000 ଭିତରେ ରହିଲା। ଏଇଟା କେତେ? 3001ରୁ କେତେ? 3999 ଆରି ଭିତରେ ରହିଲା, ନୁହେଁ କି? ଆମର ଅଛି 3000 ଇଏ 4000, ତାହେଲେ ଆରି ଭିତରେ ରହିଲା। ତା ନିକଟତମ କିଏ? ଏଇଠି ରହିଲା କେତେ? 3000, ଏଠି ରହିଲା 4000। ତାହେଲେ ଆର ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ 3549ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? ତାହେଲେ 3000 ଆଉ ତାର 4000 ଭିତରେ ରହିଲା, ନୁହେଁ କି? 4000 ଭିତରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ 3000ରୁ 4000 ଭିତରେ ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମର କ'ଣ 10 ଘରେ କିଏ ଅଛି? 49। ଏଇଟା 10 ଘର ନେଇଯିବା। କେତେ ଆମର 1 10 ମିଶାଇକି ନେଇଯିବା 49। 49ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରଖିବ? ସବୁବେଳେ ଶୂନକୁ ଦେଖିବ। ଯେମିତି ଶୂନରେ କେମିତି 10, 20, 30, 40, 50 ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଶୂନ 10ର, ନୁହେଁ କି? 10ର ଗୁଣିତକ ମାନେ ସମସ୍ତେ 10ର। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଭିତରେ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 49ଟା ରହିଲା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? 40 ଆଉ 50 ଭିତରେ ରହିଲା ନା ଆଉ କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? 30 40 ଭିତରେ ରହିବ କି? ରହିବନି। 40ରୁ 50 ଭିତରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ 40 50 ହେଉଛି ତା ନିକଟତମ। 40 ହେବ ଆଉ 50 ହେବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? 40 ହେବ ନହେଲେ 40 ହେବ ଆଉ 50। ମନେକର ଏଇଟା ନେବା। ଆମର ମନେକର ଗୋଟେ ଦେଇଛି 2000। ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା 2349। 59 ନେବା। 49 ନେଇଥିଲେ 59ଟା ନେଲେ 59 କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିବ? 59 ଆମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରହିବ। କାହା ଭିତରେ? 50 ଆଉ 60 ଭିତରେ ରହିବ। ତା ନିକଟତମ ଏଇ 59ର ନିକଟତମ କିଏ? 50 ଆଉ 60। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିହେଲା ନା? ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ 549 ଦେଖିଲେ ଏଠି ରହିଲା 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ରହିଲା। 100 ଆମର ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା। ଏଠି 10 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଏଠି 100 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଏଠି 1000 ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଇଏ 100 ବଢ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ 549ଟା ରହିଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? 500 ଆଉ 600 ଭିତରେ ରହିଲା। 500 ଆଉ 600 ଭିତରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ନିକଟତମ ହେଲା କେତେ? 3500 600 ହେଲା। ସେମିତି 1000 ସେମିତି 1000 ଘରେ କେତେ? 3 ଅଛି। ମନେକର 2 ନେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ 2359। ତାହେଲେ 2359ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିବ? ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ 2359ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିବ? ଏଇଠୁ 2000 ଆରମ୍ଭ ହେଲା 3000 ହେଲା ଆ ଭିତରେ ରହିବ। ଆମେ ଜାଣି 2001ରୁ 2999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ତାହେଲେ 2000 ଆମର ଯେଉଁ 359ଟା ରହିଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା? ଏ 2000ରୁ ଆଉ 3000 ଭିତରେ ରହିଲା, ନୁହେଁ କିରେ ପିଲାମାନେ?
ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଶା କରୁଛି ତୁମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ମୋତେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଣେଇବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୋତେ ବି ଜଣେଇବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କିପରି ତୁମର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବି। ଜଣେଇଲେ ସିନା ଭାବିବି, ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁମର କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନ ବୁଝିପାରିଲ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ।